Bun, lagi bikin apa, Bun? Es buah ya, Bun? Isinya apa aja tuh? Bun, kok di rumah pakai masker? Iya nih Bun, aku lagi bikin es buah kesukaan keluarga. Tapi aku lagi batuk berdahak nih. Minum obat dong, Bun. Waduh, jangan didiemin, Bun. Lagi zaman begini. Jangan makan es kalau lagi batuk berdahak. Jatahmu kirim ke aku aja ya.